वेगवेगळी शॉपां ते आमी लिजाक दिवच्या पेक्षा थंयसरल्या हायेस्ट H1 बिडर कोण येतलो पळय न्ही ताका लीज करतले. प्रिफरन्स इज गिवींग फॉर दॅट लोकल्स ऑल्सो फर्स्ट, and if not local is coming, then we are giving for the outside that panchayat. Ex post facto for the expenditure sanction for the expenditure of the World Youth Skill Day under the Swayampurna Goa. Introduction of the single file system into the Director of the Public Grievances. Proposal for the amendment of the increase in the stipend of the SC/SC trainees in the Labour Welfare Center. Regularization of the appointment of the two data entry operators hired by the Infotech Corporation. It is in Goods and Services Tax Act Amendment Act 2017 as per the Central Act. Appointment of the juniors. No, okay. It is ex post facto expenditure sanction for the work of the PWD crackdown of the road at the Chandreshwar Bhutnath Temple. It is in providing laying, testing, commissioning of the sewage network and trenchless methods and including the construction of the manholes etc. in Penjim. Ex post facto approval for the sanctioning take up on work by the PWD department, additional work, Penji and surroundings. It is awarding for the project management consultancy for the Darasho company for the Kunbi Handloom village at Sangem. Grant of approval of the expenditure sanction of the 63 crores towards the wellness pharmacy at the Goa Medical College. Grant of the ex post facto approval for the extension of the engagement of the services of three consultant Ernst & Young LLP and ex post facto for the NIXI in Directorate of Industries. Approval of the transfer of land from the DRDA to Tourism Department for Unity Mall. It is an amendment, it is a notification official there. It is an approval of the Goa State Check Policy 2023 as cabinet approved केल्ली आसा. And there is a policy for the for regulating the iron ore dump handling in the state of Goa. Dump policy and check policy दोन्ही आज जो आसा ते कॅबिनेटान approval दिल्ले आसा. That's all. Sewage आमी Sewage treatment universal walkwayच्या भितर स्मार्ट सिटीन टेंडर केल्लो. पण आमी जेन्ना एग्जामीन केलो पळय तेन्ना सिवरेजीचे जे नेटवर्क घातलेले ऑलमोस्ट खूब वर्सां पयलीं. सो आतां वॉकवे करतरी कॉन्क्रीट रोड करतले आनी तेजे पोंदाक जे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग सिवर लायन आहा ती डिटोरेट जाल्ली आहा. सो तितून स्मार्ट सिटीचे भितर तितून ते ना. सो कॅबिनेट एप्रूव केला की PWD अंडर ते पयलीं करचे आनी मागीर स्मार्ट सिटी वयल्यान युनिवर्सल वॉकवे करतले. 10,000 स्क्वेअर मीटर लँड्सची थंयसरली जी आहा पळय ती टुरिजम डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर केला. युनिटी मॉल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसा त्या खातीर आमकां बीड करपाचें आशिल्लें म्हणून पयलीं 10,000 टुरिजम डिपार्टमेंटाक दिला. सो दॅट टुरिजम डिपार्टमेंटान ऑलरेडी युनिटी मॉला खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन डिमांड केला. GWMC 10% as a service charge for the scrapping of that vehicle. Check policy approval केला 90-10 रेशोचेर. 90% those who are the experience and 10% न्यू जे नवीन जे कोण शेक आहात पळय न्ही घालपाक सोदता न्यू भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा खातीर गोवन आशिल्लें तांकां खातीर 10% रिजर्व दवरल्या. NEP पॉलिसी आमी ऑलरेडी इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केल्ली आसा एट द फावंडेशन कोर्स एंड एट द हायर एड्युकेशन लेवलाचेर. सो दॅट इज नेक्स्ट इयर फुडें तेज्या फुडें वयतली एक टप्प्यान फुडें वयतली. नॅशनल गेम्साचे ऑलरेडी पयशे जे आतां SAG कडेन डेपॉझीट केल्या. म्हाका दिसता तेच्यांनी बॉयकॉट करपाची गरज ना. थोडोसो डिले जालो काय रोखडेंच बॉयकॉट करता म्हूण सांगता पळय तेंच्यांनी आज वचून डायरेक्टर SAGक मेळचे. तांचे पयशे जे कितें असोसिएशनाचे आसा पळय न्ही 80% ऑफ द अमावंट ऑफ दर कॅम्प जे वी आर रिलीजिंग कारण तेंच्यांनी दिता आसतनाच फॅक्च्युअल फिगर 1,500 लोकांचे दिल्ले. सो दॅट 60 लोक फाटल्या फावटी नॅशनल गेम्साक गेले. कितें तरी भितर व्हेरीफाय करूनच पयशे दिवचे पडटा. बट टुडे वी आर रिलीजिंग द 80% ऑफ द अमावंट फॉर देर कॅम्प अँड 50% ऑफ द अमावंट ऑफ देर इक्विपमेंट फॉर देर असोसिएशन वॉट दे वॉन्ट.